हडफडे दुर्घटना प्रकरणात म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयान हडफडचो सरपंच रोशन रेडकार आणि तेन्नाचो पंचायत सचिव रघुवीर बागकराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावयलो आपलो निर्णय 30 डिसेंबरा मेरेन राखून दवरला. प्रियांशु ठाकूर, राजवीर सिंघानिया आणि विवेक सिंगाचो वकील विनायक परब सांगता पोलिसांनी कोर्टाक सांगला तिगय बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाचे मॅनेजर. तिगांनी बेला खातीर अर्ज केल्ले. पैकी प्रियांशु ठाकूर आणि राजवीर सिंघानियाचो बेल कोर्टान मानून घेतला. विवेक सिंगाचो बेल रिजेक्ट केला. पोलिसांनी जरी त्यांका अटक केल्ले असले तरी विवेक सिंग ड्युटीचेर नासलो तर हेर दोगांचो प्रत्यक्ष घडणुकेकडेन कसलोच संबंध ना असो आपणे युक्तिवाद केला. ऐकात ॲडव्होकेट विनायक परबाग. उजो पेटलेले प्रकरणात 7 तारखेर 4 जाणांक अरेस्ट केले स्टाफांक. पोलिसांचे एलिगेशन आसले की 4 जाण ते मॅनेजर्स म्हणून आणि ते 4 जाणांच्या फॅमिलीजान म्हाका कॉन्टॅक्ट करून हांवें 4 तिगांच्यो बेली घातलेल्यो. भितरलो एक आसा वो प्रियांशु ठाकूर, दुसरो राजवीर सिंघानिया आणि तिसरो विवेक सिंग. प्रियांशु ठाकूर आणि राजवीर सिंघानियाची बेल ग्रांट केल्या ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान आणि विवेक सिंग आसा पळय ताची बेल रिजेक्ट केल्या. कितें आसा, पुलिसांची केस आसा की हे तिगूय मॅनेजर, पण हांवें तांचे कडल्यान इन्स्ट्रक्शन्स घेवन म्हाज्या बेल एप्लिकेशनान तांचो पोस्ट कितें तो सारको एक्सप्लेन केल्लो आसा. वो जो राजवीर सिंघानिया आसा पळय ही इज बार एक्झिक्युटिव्ह नॉट अ मॅनेजर आणि प्रियांशु ठाकूर इज अ गेट रिप्रेझेंटेटिव्ह. सो ही इज एक्झॅक्टली गेस्ट रिलेशन एक्झिक्युटिव्ह जो गेटीर आसता. सो हांवें आर्ग्यू करतना कोर्टान आर्ग्यू केलें की हांचो काय उज्या पेटपाक कनेक्शन ना, कित्याक एकलो तो गेटीर आसता, दुसरो बार आसता. उजो काय बारांसून सोऱ्याक पेटला आनी लागलो अशें काय एलिगेशन ना. सो हांचो डायरेक्ट रिलेशन त्या इन्सिडंटाक ना आनी देफॉर तांकां बेश्टो अरेस्ट केलो अशें आसलें म्हाजे हेंच्या दोगांचे आर्ग्युमेंट. एज फार एज विवेक सिंग आसले तो जनरल मॅनेजर, पण ही वॉज ऑफ ड्युटी. तो 10 दिसाची लीव घेवन तो लग्नाक गेल्लो आणि तो त्याच दिसा 11:30 गोंयान आयला आणि उजो पेटला म्हणून कोणे तरी ताका फोन केलो म्हणून तो रेस्क्यू करून गेलो. थंयसून ताका अरेस्ट केला. अशें म्हणजे विवेक सिंगाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ग्राउंड आसले आर्ग्युमेंट्साचे. 30 जाणां आतां अरेस्ट केला म्हणटा पळय, आतां उजो पेटला आनी हेंचे काय लिंकूच ना. पुलीस हेंका अरेस्ट कशें अशें करूं शकता? पळय कितें आसा, पुलिसांचे एज पर पुलीस ते स्टाफ म्हणटात, सो ते वर रिस्पॉन्सिबल सगळे प्रिकॉशन्स घेवंक अलॉंग विथ द ओनर्स म्हणटा ते, म्हणून तांकां आमी अरेस्ट केला म्हणटा अशें पुलिसांचो सिया. त्यांचा प्रॉपर रोल कितें आशिल्लो म्हणजे? माझ्या कंटेन्शन आसलें की तांच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनान रोलूच ना. दे आर नायदर बिझनेस पार्टनर्स नॉर दे शेअर प्रॉफिट्स विथ द ओनर्स. दे आर जस्ट एम्प्लॉईज ड्रॉईंग सॅलरी. सो वॉट इन्स्ट्रक्शन्स दे रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स त्याच्या प्रमाणे ते काम करता म्हणून हायरार्की प्रमाणे सांगता तशी. जो जागो आसा त्या जाग्याचेर फायराचे कांयच येना, फायर एक्सटिंग्विशर बी कांयच ना. ऑन दॅट आय कॅनॉट कमेंट बिकॉज इट इज स्टील अंडर इन्व्हेस्टिगेशन अँड दॅट माय क्लायंट हॅज नो कनेक्शन टू इट. हडफडे नागवेचो सरपंच रोशन रेडकाराचो वकील नितीन सरदेसायान केल्लो युक्तिवाद असो. सरपंचान क्लबाक ट्रेड लायसन्स दिल्लें खरें, पूण लायसन्स दिवपाचें डिसिजन एकले सरपंचाचें आसना, ते पंचायत बॉडीचें डिसिजन आसता. हे लायसन्स दिलें हेचो अर्थ ती व्यक्ती जाय तसो बिझनेस करपाक शकता असो जायना. हेर सरकारी खात्या कडल्यान परमिशनां मेळोवप गरजेची. ती जर मेळिल्ली नासत जाल्यार ही खाती कितें करताली असो प्रश्न तयार जाता. We are already having an anticipatory bail because of which the police, if they arrest me, they will have to release me on bail. But today the matter was finally argued by both the sides. The case of the prosecution is that despite the investigation which they have done over a period of since the incident happened, the investigation reveals that the panchayat, according to them, has given a trade license, and that trade license was having a lot of procedural issues or procedural errors, and therefore they say that the sarpanch should be arrested. Now we have pointed out to the court that it's a decision of the panchayat, which is a collective body. The sarpanch is only the head of the body. So you just can't go for the sarpanch because it's a collective decision of the entire panchayat, and they decide to take a call whether a license should be granted or not. By granting a trade license, all that the panchayat says is that we have no objection
if you have your trade in our panchayat, provided you pay us our license fees. Now that ipso facto does not mean that that person who gets a trade license can start his business straight away. He has to go and thereafter collect a host of other permissions such as a fire permission, water permission, electricity permission, health permission, blah blah blah. Now all these permissions if he has not collected, then what were these departments doing? They have not stopped it. They have not acted upon it. And in any case, you look at it from the point of view that take the worst possible hypothesis against my clients. At the highest, if they have defaulted in giving this permission, what does it mean? It only means that there has been a procedural lapse in giving of this permission. Argued the bail application and the interim order is continued till 30th. It is kept for order on 30th. So what was the main point argued? Basically that we argue that there is no live link between the offence and the implication of this accused in the crime. Right? And rest of whatever, we have cooperated with the investigation. We have gone there. We have gone for the magistrate inquiry. So we are cooperating with the investigation.